এই মান গছর ফল রহবে এই মান হচ্ছে এই মনুষ্য মানে আমি যাহাକୁ ଟଙ୍କା ଦେଲି ଗାଡ଼ି ଦେଲି ଏସ୍ କଲା ଆରେ ଯାହା ପାଇଁ ଦଳ ଯାଚ ସେ ପାଇବ ଫସେ ଏ ସାଲିନି ଭାଇ ଆରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀଟା ବଡ଼ ବେଇମାନ ଲୋକ ଆରେ ଯୋଉ ପତ୍ରରେ ଖାଉଛେ ସେଇ ପତ୍ରରେ ଝାଡ଼ା ବସୁଛେ ମୋ ଉପରେ ପଥର ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଏ ସାଲିରେ ଆମେ ପେଟ କହୁଛେ ଏଇଟାକୁ ଜୋତାରେ ପେଟ କହୁଛେ ତମେ ଠିକ କହିଛ ଏଇଟାକୁ ଆଜି ଜୋତାରେ ପିଟି ପିଟି ଶିଖେଇ ଦେବି ସ୍ୱାମୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱାମୀ ଦେବତା କଣ୍ଡିସନ କରୁଥିଲୁ ଘରେ ଜୈବ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆରେ ଜୈବ ମାନେ ଘରର କୁକୁର ଜାଣେ ଭାଇ ଆରେ ଚାଲ ନା ଆରେ ଦେଶୀ ମାଂସକୁ ଇଂରାଜୀ ମାଲ ଟିକେ ପିଇ ଦେବା ଆମେ ଚାଲ ନହେଲେ ସଡ଼କକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଯିବେ सब सरीगला और सरीगला बे भाई आम बांगरा बेळेर बड़ भाई आउ से सीमा मिसी आम गदम घरे निया नय आम गदम घरे निया लगे बेची दे भाई हां छाड़ी भी बे से धीरटा को जमा छाड़ी दे से धीरटा को मारी देबी बे भाई आम बांगरा भेड़े कथा परे बुझिबा चलो ता बड़ भाई कथा बुझिबा अरे चल 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 कहूछे चलो ए सोना बांगरा এইঠে থিবু সালিনি আকু জগিতা সলা তা বড় ভাই কু মারলা পরে আ পারি ভাই তব মন দুঃখ নাই তো দীপক ও ভাই মানে তো তাଙ୍କ কামରେ ଚାଲି ଗଲେ চল ଆମେ মটন খাଇବା যা হও 18 দিন ভিতরে এই যে দীপক স্টাইল লেকে দীপক ভারি ভালো লাগে তোমার হউনি হও শুন এবার টিকে বলবো কোন কହୁଥିଲେ স্বামী কথারে পড়ি ভাই কথারে পড়ি স্বামী উপর জোতারে মারি হ্যাঁ মো ভাই কইবে মো ভাই কথা মানিবিনি আচ্ছা তো ভাই কইব তো ভাই কথারে মানি তো ভাই কইব পরলোকକୁ ঘইতা করে তারে পরলোকକୁ ঘইতা করবে এ না देखो की रंगे नाचुचिला सुनाई कोले मुई देखो की रंगे नाचुचिला सुनाई कोले मुई मुंडा स्वामी मारा खाउती सुनाई मुंडा स्वामी मारा खाउती पाउती बड़ा फुटाणी देखो की रंगे नाचुचिला सुनाई कोले मुई बाबा शासन करंतु देवा बाबू शासन करंतु उद्धता स्त्री की समिति शासन करा जाए समिति शासन करंतु और कହୁଥିଲେ भाई कथा पड़ी स्वामी को जतारे मारी ए तो नहीं दीपा बाबू आईन को हाथ मुठे को नियंत्रण नहीं से जो पाप करिछि ता पापर प्रायश्चित से निजे करिवो आपण को बापा दोषाकार कर्म रे जोग दियंतु यारी कथा मु बुझिबी सुना समस्ते सुना दुनिया वाले जो बापा भाई कथा को खातिर न करे ए भलिया उद्धत स्त्री कथा पड़ी बस उठे तार परिणाम ठीक मो भलिया भोगिबा को पड़े
ଏ ପୋଲିସ ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେଉଛି ଏଇଟାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଥାନା ହାତରେ ପୁରେଇ ଦେବେ ଭାଇରେ ଯୋଉ ଡାଇଲଗଟା କହିଗଲୁ ତେଲୁଗୁରେ କହିକି ଯା ମୁଁ ମାନିଛି ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ କହିସାରା ଡାଇଲଗ ସତରେ ପଳେଇଲା ସେ ବାଙ୍ଗେରାକୁ ବାହାଇକି ପୁଣି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଲେ ନାଇଁ ଏତେ ବାଡେଇଲା 3-4 ଦିନ ହେଲା କୋଉଠୁ ଶିଖୁଛି ଚାପୁଡାଟା ଏମିତି ମାରୁଛି ଆସିବୁ ମୁଁ ଚାପୁଡା ମାରିବା ଶିଖେଇଦେବି ଚାପୁଡା ସାକ୍ଷୀ ହେଲା ଏଥର ଚାଲ ଯିବା ଆଜି ତମେ ନ ନେଲେ ମୁଁ ଯିବି ଚାଲ ଯିବା ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇ ତ କଣ ମୁଁ କହିବି ନା ଚାଲ ଦେଖି ଯିବା ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲ ଦେଖି ଯିବା ସଖୀ ମାମୁଁ ଘର